Salut tout le monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez et partagez. Assalamu alaikum جميعا. اشتركوا في قناة ماما، فعلوا الجرس، ضغطوا اللايك وبارتاجيو كومنتات زوينين بحالكم. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo avec vous. C'est la suite ou bien la fin de la première série qu'on a déjà programmée. تقريبا إلا إلا عقلتو بقاو لينا دو فراز ou bien trois phrases وحدين جمعتهم في phrase وحده. بقات لنا la phrase 12 et la phrase 13. Bien. La phrase 12 pour terminer la série de mots ou bien la série d'expressions qu'on a déjà tracée pour bien parler en français, je choisis l'expression on y va. Bien. Ici, n'est pas forcément le sens littéral. يعني فاش نشوفوا on y va, ماشي forcément le sens littéral. علاش؟ parce que il y a le verbe va. تنشوف va à l'origine c'est le verbe aller. نقدر نقول c'est le verbe aller au présent ولكن لا pas du tout. D'accord? Ça ne veut pas forcément que tu as physiquement allé quelque part. يعني فاش نشرح la signification de verbe aller هي أنا فيزيكمون يعني كجسد كامل كنديبلاصا من بلاصة تنمشي لبلاصة، ولكن on y va ماشي أنا تنديبلاصا تنمشي من بلاصة لبلاصة، تنهضروا على فكرة. داكوغ. إلا جينا نعطوها ان سينونيم نقدروا نقولوا لا سي بارتي ou bien allons-y. Je vous donne un exemple. Imagine que ton frère dit est-ce que tu peux m'accompagner au souk؟ مثلا جا اقترح عليك قال لك واش ممكن تمشي معايا للسوق الاخ ديالك ولا الاخت ولا هنا جو دوني ليكزامبل دو فوتر فرير نقدروا نعطيوها نابليكيوها على بزاف نتاع لي بيرسون. بيان لا ريبونس مثلا الا جاوبت après une phrase affirmative الا عطيت une phrase affirmative هنا شنو الريبونس اللي غادي نقدر نقول on y va. D'accord? Ou bien c'est parti. Cela montre qu'on va commencer une activité. هنا فاش كنقول on y va دليل بانني باغي نبدا واحد لاكتيفيتي، باغي نبدا واحد النشاط جديد. Concernant l'expression numéro 13, حاولت نعطيكم فيها هنا deux expressions. La première, ça fait un bail. Ça fait un bail. Ça veut dire que ça fait longtemps. إلا سمعت ça fait un bail تنقصد بها ça fait longtemps. Je vous donne un exemple. Ça fait un bail que je ne suis pas allée à la piscine. Pour dire que ça fait une longue durée qui est passée depuis ma dernière visite à la piscine. يعني هنا تتبان واحد الفترة كبيرة بزاف باش أنا ما مشيتش la piscine. Très bien. Je vous donne un autre exemple, ou bien tu peux dire aussi Younes et moi, on est des super amis. Ça fait un bail qu'on se connaît. هنا يونس et moi يعني احنا دي سوبر زامي اصدقاء ديال بصح et ça fait un bail يعني ça fait longtemps باش حنايا اصدقاء ça fait longtemps باش حنا كنتعرفوا. Concernant la deuxième partie de 13e expression, c'est laisser tomber. Laisser tomber نقدروا نقولوا بانها عندها deux choses ou bien deux pôles de signification. La première laisser tomber الا جيت نسمع laisser tomber نقدر نقصد بها abandonner. وشنو هي abandonner؟ هي تخلي، تنتخلى على شي حاجه. داكور؟ يعني شي حاجه تتكون مثلا عندي وتنتخلى عليها، سواء تنتخلى على شي انسان، تنتخلى على شي حاجه شي طبيعه فيا. مهم سي abandonner تتكون عندي واحد الحاجه وتنتخلى عليها. bien la deuxième partie de la signification c'est ne pas insister. ne pas insister يعني ما انسيستيش على واحد الحاجه. c'est-à-dire مثلا on a parlé de quelque chose et je n'ai pas envie d'insister sur le sujet, c'est-à-dire laisse tomber. مثلا وهنا عندي j'ai porté deux exemples اللي غادي يشرحوا لكم بزاف انسيستي. يعني مثلا فاش كنكون جابت واحد الموضوع فاش نقول عليه ليس طومبي يعني ما تنأكدش عليه، مثلا كدوز واحد الهضره قدامي كنتجاهلها، ما تنبغيش نعطيها واحد الاهميه. bien un exemple j'ai joué le handball depuis 10 ans mais là j'ai laissé tomber. هنا l'expression laisser tomber
نقدروا نفهموا بها بان شي انسان مثلا هنا قال لك جي جوي لو هوندبول، شي واحد كان تيلعب لو هوندبول تقريبا مده 10 سنين، مي لا يعني ودابا ولا حاليا جي ليسي طومبي. هنا شنو كنقدروا نقولوا ليها؟ ça veut dire que j'ai abandonné le handball، يعني بانني تخليت على لو هوندبول. Bien, j'ai laissé tomber ma petite amie. Et là, j'ai un exemple. La première partie de l'expression laisser tomber, اللي قلت لكم abandonner, هي التخلي، فاش نتخلى على شي إنسان. Bien, j'ai laissé tomber ma petite fille. هنا نقدروا نقولوا surtout هذا c'est un exemple ما نقدرش نقولوا عليه الإسقاط. هنا احنا زعما كشعب مسلم محافظ على شعب أوروبي. مثلا فاش كيقول لك j'ai laissé tomber ma petite amie، يعني تخليت على صديقتي. هنا si je parle de la relation entre l'homme et la femme، ونقدر نقول مثلا la relation entre deux amis بنات، ومثلا تخلات على باسكو ما ارتاحتش ليها، ولا ميم شوز بور لي غارسون. داكور، اشنو تعني هنا؟ je l'ai abandonné. Pour vouloir peut vouloir dire abandonner. D'accord. Deuxième exemple, ne pas insister. J'ai proposé un petit exemple très facile. Maintenant, quelqu'un après être disputé avec quelqu'un، مثلا كان وقع لك شي خصام مع شي حد، si cette personne te dit مثلا هذاك الانسان شنو قال لك bon alors tu veux parler ou bien tu veux reparler de cette dispute، كيطرح لك واحد السؤال تيقول لك واش مثلا نعاودوا نجبدوا موضوع على هذاك الخصام اللي كوقع لينا مثلا من دابا شويه. toi tu dis directement non on laisse tomber. مثلا الا كانت la réponse نتاعك نتا non on laisse tomber، ça veut dire que tu n'insistes pas à parler de d'autres choses، يعني كتبين بانك ما كتحاولش تانسيستي ولا تاكد على هذاك الموضوع اللي كان سبب الخصام. Voilà tout ce qui concerne la première série. هذه أول سلسلة اللي لاحظنا بأنها عطاتنا 13 expressions فيها quelques clés، كلمات مفاتيح اللي غادي تسهل عليا الحياة pour parler ou bien pour communiquer facilement en français. je vous donne un petit résumé، يعني غنحاول نعطيكم واحد الخلاصة ولا واحد من بداية لا فيديو الاولاني حتى لدابا. داكوغ. لا بروميير اكسبرسيون قلنا tu plaisantes pour montrer la surprise، يعني فاش كنقول شي واحد tu plaisantes يعني تتبين بانني متفاجئ وانني ما مصدقش داكشي اللي واقع قدامي. داكوغ. نقدروا نقولوا لها tu déconnes ou bien tu rigoles. La deuxième expression c'est faux حتى هي فيها un côté de surprise mais il y a quelques ajouts d'émotion. قلت لكم زيد فيها واحد شويه ديال الاحساس soit positif ou bien négatif selon la situation، على حسب الوضعية اللي عندي في الجملة. Troisième phrase tu m'étonnes on est d'accord avec ce qu'on entend، يعني فاش كنقول tu m'étonnes تنبين بانني متفق مع هذاك الشيء اللي قال لي اللي معايا في الحوار. bien. La quatrième expression à plus، j'ai déjà dit que c'est l'abréviation ou bien c'est la contraction de mots à plus tard pour dire au revoir à quelqu'un. Alors pour la cinquième expression, j'ai la pêche ou bien j'ai la patate, j'ai la forme, je pète le feu. شرحتها لكم déjà. كتعني بأن on est en pleine forme، يعني أنا على في صحة جيدة وعندي الخاطر، يعني je suis en bon état. L'expression numéro 6, je suis KO. وشرحت لكم déjà je suis KO، c'est K c'est le début d'un mot ou c'est le début d'un autre mot. knock out en anglais. نقدروا نعوضوها ب je suis HS. قلت لكم داك النهار je suis HS c'est-à-dire je suis hors service, je suis crevé, je suis vidé. On est très 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 fatigué pour montrer qu'on est trop fatigué. D'accord. L'expression numéro 7, ça roule. Alors ça roule, ça veut dire ça marche ou bien ça me va. On est d'accord pour faire quelque chose، يعني مثلا ملي كي بروبوزي مثلا عليا شي حد شي حاجه وانا موافق نقول له ça marche. OK. La huitième expression c'est clair. قلت لكم pour confirmer quelque chose ou pour dire qu'on est d'accord. مثلا شي واحد كيسولني على شي حاجه ولا كيبغي رايي في شي حاجه تنقول له c'est clair، يعني pour confirmer، يعني تنأكد له ديك الفكره اللي عطاني dès le début. L'expression 9 bien tombé ou bien mal tombé. وقلت لكم هنا deux expressions
contradictoire, bien et mal. أما كنقول bien tombé ou bien mal tombé pour montrer que quelqu'un ou quelque chose arrive au. هنا باش نبينو شي انسان ولا شي حاجه جات في واحد. اما الا كان لو بون مومون كنقول عليه bien tombé ou bien tombé au pic. وإلا كان مثلا جا شي واحد ماشي في وقته كنقول له mal tombé. L'expression 10, être à fond. Être à fond, c'est-à-dire être très occupé à faire quelque chose jusqu'à la limite. D'accord? Être à fond يعني اما تنكون النهار عندي trop chargé ما كاينش فين نزيد activité ولو صغيره. ولا دوزيام سونس اللي قلت لكم لا ديرنيير فوا être à fond نقدروا مثلا دو ديبي جوسكا لا فان. عطيتكم المثال بان ممكن نتمنى تكونوا تشوفوا لا فيديو دو ديبي جوسكا لا فان يعني تكونوا معايا être à fond. l'expression numéro 11 شفنا فيها on y va هي اللي شفنا في لا فيديو نتاع اليوم. on y va c'est pour on va commencer quelque chose ou bien quelques activités. L'expression numéro 12, ça fait un bail et laisser tomber. Ça fait un bail, c'est pour montrer que ça fait longtemps. Laisser tomber, c'est abandonner ou n'insistez pas à une chose. قلت لكم فيها deux expressions, soit abandonner تخلي نتخلى على شي حاجة فاش كنقول عليها laisser tomber, ولا ما بحاولش نأكد على واحد الحاجة اللي ما تبقيش نعيرها أهمية سواء باش ما تجبدليش مثلا الصداع ولا صافي بلا ما تبرزني. فاش نقول laisser tomber يعني لا داعي لذكرها. notre vidéo touche à sa fin. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الظروف والأحوال. je répète le message de ma petite fille de début. اشتركوا في القناة باسكو جو ريبيت انكور اون فوا. رجعت لي ستاتستيك لقيت 44% اللي كيتفرجوا وما دايرينش جو كخوا كو نساو وما داروش ابوني وما داروش لي لايك وما بارطاجاوش. نتمنى منكم ان شاء الله اون فوا ملي طلع عندكم لا فيديو بركوا على ابوني. فعلوا الجرس اللي تيكون حداها باش يوصلكم اي جديد. ديروا التوت باش توصلكم لا نوتيفيكاسيون. ديروا لو لايك باسكو على دو فو لايك يعني لا فيديو كتطلع وكيشوفها اكبر عدد من الناس. اي بارطاجي موا بارطاج افيك موا ميم دي كومونتير ان شاء الله اللي يفرحوني ويخلوني نعطي دي فيديو ان شاء الله في احسن من هذا. ونتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. Et à la prochaine.